একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ালো আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের বিজয়পুর বস্তি এলাকায়। ইলেকট্রিক শক লেগে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় যে জড়িত তাকে আটক করা হয়েছে বন দফতরের পক্ষ থেকে। ঘটনাস্থলে বন দফতরের আধিকারিক ও বনকর্মীরা পৌঁছেছে। के भयो घटना अब हात्ती बुढाबुढीले हात्ती आएको आएको पोहोर पनि खायो। हात्तीले यस्तोबाट गुवा बाँच्यो। अन्त हाम्रो खाने यही हो, बगानमा नाम छैन, नोकरी छैन, अब यसरी भाँचिदिन्छ भनेर मैले करेन्ट लगाएको। करेन्टमा इन्भर्टर, अब इन्भर्टर पनि अब के थाहा यस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई अब करेन्टमा सेट गरेको रहेछ। अब पहिले नै लगाएको यो इन्भर्टर, त्यो करेन्ट सेट हुन्छ हामी लाउने थिएन, थाहा। বিজয়পুর বস্তি এলাকায় এক বাসিন্দা সুপরি বাগানে হাতিটির মৃতদেহ দেখতে পান এদিন সকালে এলাকার বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে গতকাল রাতে হাতিটি সুপরি বাগানে প্রবেশ করে। সুপরি বাগান তছনছ করে। পরবর্তীতে সুপরি বাগান থেকে বের হওয়ার সময় ইলেকট্রিক শক লেগে হাতিটির মৃত্যু হয় বলে অনুমান বনকর্মীদের। ये तो एक्चुअली 2 साल पहले एक तो एक घटना हुआ था यहाँ, तो वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, इसमें से थोड़ा दूर में था। तो इस एरिया में तो कंटिन्यूसली हम लोग अवेयरनेस कैंपेन, फिर जॉइंट इंस्पेक्शन भी 2 महीना पहले किया था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब मिलके जॉइंट इंस्पेक्शन, फील्ड इंक्वायरी सब किया था। उस समय तो ये तो नहीं था। रिसेंटली अभी देख रहे हैं कि यहाँ जो घर का जो कनेक्शन से लोग तार लगा के अपना एग्रीकल्चरल फील्ड को सराउंड करके इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया है। उससे एक फीमेल हाथी का डेथ हो गया है। वो लोग फर्दर इंक्वायरी कर रहे हैं और घर का लोग भी वो लोग कन्फर्स किया है कि ये लोग ऐसा किया है, एग्रीकल्चर एरिया प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। तो उनको जानकारी नहीं था, ये सब बोल रहे हैं। तो उसमें फर्दर कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं जो है प्रोसेस। অভিযোগ সুপরি বাগানে ইলেকট্রিক তার লাগিয়ে তা দিয়ে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছিল হাতিটিকে। যিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তার বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করছে আধিকারিকরা। হাতিটি ময়নাতদন্ত করা হবে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে সুপরি বাগানে তারের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। মৃত হাতিটিকে দেখতে এলাকায় ভিড় জমেছে। বন দপ্তরের কর্মীরা ভিড় কমাতে বলেছেন এলাকাবাসীদের। জানা যায় 2 বছর আগে এই এলাকাতে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতিকে এইভাবে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মারা হয়েছিল। আলিপুরদুয়ার থেকে অনন্যাদের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।